tease dia memang Easter egg yang sedikit hidden lah, kena cari lah, iaitu Hi, I'm Anas from Monster. Don't forget to watch Mechamato starring on December 4th and 5th on Cartoon Network every 3 p.m. and every weekend. Only on Cartoon Network. Selepas kejayaan Monster dengan Siri BOBOIBOY, mengapakah Mechamato menjadi pilihan sebagai siri animasi spin-off pertama untuk Power Sfera Universe, selain daripada fakta bahawa Amato adalah bapa kepada BOBOIBOY? Kami percaya di Monster, kalau nak menjadi satu syarikat animasi yang berjaya, kalau kita lihat di luar sana, kebanyakan syarikat animasi akan membuat beberapa IP baru. Dia tidak bergantung kepada satu IP sajalah. IP ni maksudnya intellectual property. Jadi kita setelah pun membuat BOBOIBOY selama 10 tahun, ya, dia memang saya pun tak percaya sebenarnya dah 10 tahun, rasa macam baru hari itu je keluar kat TV3 dulu untuk tengok BOBOIBOY, tapi sekarang dah 10 tahun, jadi memang masa yang paling baik untuk kami cuba menceburi membuat animasi baru dengan animasi Mechamato. Jadi ada banyak idea yang kenapa kita nak membuat animasi yang berkisahkan Mechamato dan bukan sekadar spin-off sahaja. Sebab kami percaya kalau kita nak dapatkan satu target audience baru, nak dapatkan teritori baru, kita perlu mencuba sesuatu yang lebih berani, satu yang lebih bold dengan membuat animasi yang lebih international. Jadi bukan dikatakan animasi yang kita buat sebelum ni tidak international. Memang BOBOIBOY telah pun memasuki banyak pasaran di luar negara, tapi terutamanya di Asia Tenggara. Tapi kita nak mencuba memasuki pasaran-pasaran barulah. Jadi dengan Mechamato, kalau dilihat dia jalan cerita dia lebih universal, lebih generik. Dan kita menggunakan identiti Malaysia sendiri untuk menambah dalam kita punya animasi. Jadi kamu boleh nampak dalam animasi Mechamato ni, dia berinspirasikan bandar Melaka, ada unsur-unsur silat, ada karipap. Jadi itu adalah cara kita membuat animasi kita ada identiti di dalam pasaran global. Dan alhamdulillah semasa kita siap membuat antara pitch yang terawal, first look video yang terawal, kita telah cuba berkongsi dengan distributor broadcaster di luar, dan alhamdulillah kebanyakannya mengatakan yang boleh diterima di pasaran antarabangsa, tetapi kebanyakannya mereka mahu satu animasi semua yang penuh siap dan baru mereka akan membeli. Jadi saya rasa dengan Cartoon Network Asia Pacific yang telah mengambil Mechamato pada permulaan ini adalah satu first step yang sangat-sangat bagus lah. Jadi kita berharap Mechamato akan masuki lebih banyak pasaran di luar negara, dan saya dengar memang ada counterpart Cartoon Network yang lain juga berminat dengan Mechamato. Jadi insyaAllah kita harap Mechamato boleh masuk ke pasaran yang lebih banyak. Dari segi storyline, kenapa Mechamato specifically, sebenarnya itu adalah daripada creator Mechamato, iaitu Encik Nizam. Dia sebenarnya dari dulu dia teringin nak buat cerita yang berkaitan dengan robot. Dan saya pun bila saya dengar idea pertama dia, saya pun memang suka robot, jadi saya memang setuju lah. Jadi kita tengok dengan balik kepada apa yang dari masa kecil dulu, masa kita kanak-kanak, apa yang kita betul-betul suka, apa yang kita selalu bermain masa kita kecil. Dan antara benda yang kita selalu suka, yang kita inspired by, adalah cerita-cerita seperti Doraemon, yang kita bayangkan macam bestnya kalau kita ada kawan baik robot yang boleh membuat kehidupan kita lagi senang. Ada nak pergi sekolah senang, nak hang out dengan kawan lagi senang. Jadi dari situ antara idea awal untuk membuat Mechamato. Dari situlah kita dapat idea yang Amato ni seorang budak lelaki yang ada kawan baik robot, yang sebenarnya walaupun dia adalah destroyer robot pemusnah, tapi dia punya kuasa tu bila digunakan oleh Amato, digunakan dalam cara-cara yang kreatif. Itu antara yang sebab utamalah kita membuat animasi Mechamato. Sekiranya season 1 Mechamato ni berjaya, adakah plan seterusnya untuk Monster is to play in the
prequel era sandbox ataupun continue on the BOBOIBOY Galaxy punya sandbox? Sebenarnya bila kita buat sesuatu IP baru, kita tidak terlampau risau timeline in that sense. Kita tengok apa yang IP itu perlu ketengahkan. Jadi macam dalam Mechamato, kita fokus lebih kepada relationship between Amato dengan Mechabot. Tapi kita adalah untuk nak merangkumi dalam kita punya Powersphera Universe, kita adalah berkaitan dengan animasi BOBOIBOY dan lain-lain. Mungkin dalam masa depan kita akan membuat IP yang lebih kepada timeline BOBOIBOY Galaxy. Mungkin, tapi tunggu kita punya announcement lah in the future. Tapi untuk buat masa ni, bila kita membuat satu IP, kita akan fikir lebih kepada penceritaan animasi itu dalam konteks itu. Jadi dalam konteks Mechamato kita fikir ini adalah cerita dia. Kita kena fikirkan apa animasi yang kita nak buat, apa cerita ni tentang apa, watak dia pasal apa, dan barulah kita akan mula consider benda-benda lain seperti kat dalam cerita ni yang dah ada konsep dah siap ni, baru kita fikir kita nak kaitkan dengan dalam PSU ni dalam format apa. Jadi memang ada perancangan untuk membuat idea-idea prequel ataupun idea-idea yang dalam BOBOIBOY Galaxy, era BOBOIBOY Galaxy, tapi itu belum lagi dalam yang kita nak umumkan lagi lah. Jadi sekarang ni memang fokus 100% kepada Mechamato. Basically 3 episod yang dipertontonkan kepada media, nampaknya dia macam every episode is a standalone, the case of the week. Adakah akan ada elemen ongoing story arc juga, ataupun is that going to be safe untuk season 2 nanti? Sebenarnya ada sedikit yang kita tease, cuma perbezaan dia sebab season pertama ni selalunya dia lebih fokus kepada main story of the main characters lah. Betul, sebenarnya cerita Mechamato ni dibuat supaya dia stand alone episodic content, supaya budak-budak, sebab kita nak cuba target audience baru kan. Jadi kita kena buat episod ni supaya kalau ada budak terlepas episod pertama dan kedua, dia tengok episod 3 dan 4, dia tidak akan confused. Dia tengok je, dia tengok theme song tu, dia tahu dah theme song ni ada prequel dia tentang robot jahat dah sampai di bumi, dan Amato dan Mechabot kena lawan bersama. Konsep dia, diorang Mechanized untuk menjadi Mechamato. Dia dah faham konsep tu, dan dia boleh enjoy episod tu. Jadi itu membuat episod tu satu, senang untuk ditonton, tidak perlu tengok episod sebelumnya. Satu lagi, boleh tengok banyak-banyak kali sebab dia tidak perlu tengok benda yang sebelum itu. Dia bukan satu jalan cerita yang panjang. Ada longer arc dalam perancangan, tetapi tidak dalam format yang terlampau serius, disebabkan kita punya target audience pada jalan cerita ni adalah umur 7 hingga 12. Jadi untuk umur 7 hingga 12 sebenarnya dia tidak boleh terlampau heavy. Tidak seperti anime untuk remaja yang memang jalan cerita dia panjang. Saya faham sebab saya pun selalu tengok cerita-cerita tu, anime yang ada long winding arc dalam jalan cerita itu. Tapi sebenarnya untuk kita punya target audience itu tidak menjadi fokus utama. Kalau macam penonton BOBOIBOY, mereka memang suka satu long winding arc yang keeps on going and ongoing. Itu sebab kita punya fans sudah membesar. Fans yang 10 tahun lalu tengok masa sekolah rendah, sekarang diorang dah teenager, so diorang boleh appreciate jalan cerita yang lebih matang, yang ada development yang lagi banyak. So untuk Mechamato, untuk buat masa ni tidak ada a big long arc, tapi ada development sikit-sikit kamu akan tengok. Cuma episod yang kita tunjuk tu tak ada tease lagi lah the benda-benda yang akan develop dalam season 1, season 2 semua. Jadi apakah proses di sebalik tabir ketika mencipta barisan watak-watak baru bagi Mechamato yang penuh diversity ni? Yang pertama yang kita fikirkan adalah Amato dengan Mechabot, dan itu antara watak utama, itu adalah watak utama yang kita fikirkan, yang lama kita fikirkan, apakah personality mereka, macam mana kita nak buat relationship mereka interesting. Jadi memang kita telah membuat jalan cerita dia supaya Amato ni
hampir exact opposite dengan Mechamato dari segi personality. Satu manusia, satu robot. Tapi yang Amato adalah budak yang baik, yang kreatif. Dan Mechamato pula dia memang robot yang dicipta untuk robot pemusnah. Dia agresif. Dia kalau dia ada masalah, dia punya cara penyelesaian dia selalunya macam nak berlawan apa. Tapi Amato dia selalu fikir cara yang lebih baik. Jadi disebabkan ada konflik ni, dia akan selalu ada pergaduhan dengan drama yang diorang akan belajar lebih dengan each other, and this opposite kan orang cakap kan opposite attracts kan. So itu antara benda-benda yang kita fokuskan. Selepas kita dah dapat yang dua main characters, baru kita fikirkan kawan-kawan Amato yang lain. Contohnya macam Amato dengan Pian. Amato dengan Pian, kawan baik dia Pian. Amato ni lukisan dia dalam cerita ni kita buat Amato ni is the ideator. Dia pandai, dia banyak idea. Tapi lukisan dia tak cantik. Kalau tengok dalam theme song pun lukisan dia semua macam cakayam. Tapi kawan baik dia Pian, dia seorang je boleh faham Amato punya lukisan. So and Pian ni dia macam inventor, dia boleh merealisasikan idea Amato dalam invention. So diorang punya gabungan ni memang bagus lah. Dia boleh work together really well. Dan dia ada kawan baik macam Deep, kawan baik yang happy go lucky, always macam selalu join. Kita ada kawan-kawan yang seperti Mara who is, kalau Amato dengan Pian ni macam selalu in a way macam tak serius kan, selalu macam risau ke, tak dapat idea tapi tak tahu macam nak selesaikan masalah. Mara ni akan yang lebih street smart, dia tahu macam mana nak figure things out, tolong kawan-kawan dia untuk figure things out. Kita akan nampak dalam episod yang akan ditayangkan Disember nanti, ada lagi banyak elemen-elemen diorang punya character relationships together. Nick dah tengok dah episod 1, 2 dengan 1, 2 dan 8, and especially 8 was epic because kita nampak Mara bersyair. So betul. Itu antara example lah kan, they work together sebab kita tak nak terlampau heavy fokus ke Amato ni, dia seorang je yang boleh menyelesaikan masalah kan. Sebenarnya dia ada idea tapi kawan-kawan dia pun kena work together untuk macam sama-sama jadi hero untuk tolong selesaikan masalah. Itu antara kita punya behind the scenes punya development lah untuk watak-watak main ni. Apakah pengalaman Monster reimagining kota HILIR Melaka untuk siri animasi Mechamato for a regional audience? Kalau kita tengok dari animasi-animasi lain, sebenarnya benda ni adalah semua negara lain akan membuat benda yang sama. Kalau ada animasi dari Jepun, anime, mereka akan menggunakan budaya mereka sebagai inspirasi dan membuat cerita baru. Kita tahu dah mereka selalu buat macam ni kan. Jadi benda ni adalah benda yang sebenarnya normal, dan kalau kita nak buat cerita yang generik kepada semua orang, kalau kita buat bandar yang normal, yang tak ada inspirasi kepada budaya Malaysia, kita seolah mencuba wannabe kepada negara lain, dan kita wannabe kepada culture lain. Jadi sangat penting untuk kita menggunakan budaya kita sendiri, culture kita sendiri, supaya ia menjadi satu identiti yang kuat. Cuma beza dia, kita tidak mengetengahkan itu sebagai story. Ini bukan cerita tentang kota HILIR, ini bukan cerita tentang silat, dan ini adalah cerita dia tentang Amato Mechamato dan kawan-kawan dia fighting against robots to save the day kan. Cuma kalau siapa yang pay attention, dia akan notice bandar ni nampak macam bandar Melaka. So memang kota HILIR sebenarnya dia inspired by bandar Melaka lah. Satu sebab creator Mechamato ni Encik Nizam memang berasal dari Melaka. So tu memang inspirasi utama dia lah. So kita memang ramai-ramai pergi road trip pergi bandar Melaka. Sebelum ni pernah pergi kan, dah sebagai turis kan, tapi pergi sama as kerja, ambil gambar, makan-makan untuk dapatkan aura macam best ni kalau kat angle sini ada robot lawan kat sini. So kita dapat ilham dari situ. Jadi saya rasa lagi bagus bila kita menggunakan budaya kita untuk membuat story. Satu, sebab ia akan stand out in the crowd bila keluar kat pasaran antarabangsa. Dan satu lagi, there's a saying dalam sebagai writers, always write from personal experience kan. Sebab bila kita buat sesuatu daripada dalam diri kita kan, daripada kita punya own experience, dari kita punya own childhood dengan kita punya life, dia lebih authentic, dia lebih genuine sebab kita berceritakan tentang kita punya own story.
So orang tak boleh cakap story tu tak real, sebab memang real pun, contohnya kehidupan childhood masa kat Kota Hilir, ataupun training silat dengan tok guru silat, semua tu benda yang some of us as writers kita pernah go through. So benda tu memang unique and genuine. Itu yang antara sebab utamalah kita menggunakan budaya-budaya di Malaysia untuk diketekahkan ke dalam Mechamato. Jadi saya harap kalau dulu saya kecil-kecil teringin nak makan dorayaki, saya harap budak-budak di Jepun nanti bila keluar di Asia Pacific, dia orang teringin nak makan kari pap. Nice one. That was a nice callback. Aku tengok aku macam, ini macam Doraemon ni suka makan dorayaki. Kan? Cool. Kita buat balik kat dia. Betul. Untuk peminat tegar siri BOBOIBOY, adakah apa-apa Easter eggs di dalam 13 episod Mechamato ini yang akan connect kedua-dua siri? Contohnya mungkin penubuhan Tapops dan bagaimana Amato menjadi ahlinya? Untuk Tapops tidak ada untuk sekarang, cuma satu je yang kita boleh tease. Tapi tease dia memang Easter egg yang sedikit hidden lah, kena cari lah, iaitu Mas Mana. Kalau fans kita pernah notice, Mas Mana sebenarnya ada kemunculan dalam trailer Mechamato movie hari itu. Jadi dalam Mechamato series ni ada some teasers related to Mas Mana. Jadi banyak fans akan tanya apa kena, kenapa ada Mas Mana dalam BOBOIBOY, kenapa Mas Mana ada kat dalam Mechamato, umur dia berapa, siapakah Mas Mana ni. Jadi kalau nak tahu kena ikutlah. Tapi nak ikut tu kena pandai selidik dengan episod-episod. Tapi saya memang pasti dalam fandom Monster punya fans, memang diorang memang tengok selidik frame by frame sampai kita orang pun risau agak macam alamak takut terspoil lebih kan. Jadi kita memang kita membuat beberapa Easter egg supaya fans kita akan dapat pick up, dan itu antara diorang punya own investigation dalam episod semua. What was it about the Mechamato IP that drew Cartoon Network's interest? Well, I've been a big fan of Monster since they were very young kids. So obviously, we have a relationship that I've been tracking, their progress, and all the new works that they do. For us at Cartoon Network, I think it's really a combination of two things. One is the fact that the show in itself is very universal. So when I saw the show and Mechamato, I was like, okay, this is not going to just work in Southeast Asia. It's also going to work in a place like Japan and Korea, and also in Australia and New Zealand, because Nice. the show in itself, in terms of the storylines, it's very universal, right? It's about a boy and a robot. You know, So every visual kid, film and fantasy, yeah. every kid in any of these countries will be able to relate to that. The other thing that really attracted me to the show is really about the balance of the action and the humor together with the human stories, the human interest stories. You know, the relationship between Amato and his friends, his family, and then the fact that, you know, the robot itself, Mechabot, is able to transform into different things. It's very wish fulfillment in that sense. So for me, it ticked all the right boxes, as well as the fact that, you know, the hygiene factor, which is really about the quality of animation. So if you add all of that in, the recipe is really, really very sedap. It's really good. And Nice. I really felt that, you know, it's a show that can travel to many of the different countries that Cartoon Network broadcast in. And also the fact that it's going to be able to be able to watch multiple times. So if you watch it like the first time, you'll enjoy it, but if you watch it the fifth time, you'll still get new things out of it. And that's the testament of a great show. You know, it can live through generations. Yes, I definitely look forward to watching this with my nieces and nephews. Yeah, that's right. Yeah. So what's the plan? So the plan is to go regional or to go global with Mechamato? Well, baby steps. I think for now we're looking at Asia Pacific, and then we'll see how it goes after that. Nice. Yeah. So it's going to be on Cartoon Network across all of APAC. APAC is that's Well, plans of
Japan. Oh, Southeast Yeah. Asia, or sorry, No, my bad. Southeast Asia is one, and then Uh-huh. Australia, New Zealand, and then Korea and Japan. What was the experience like finding the voice actors for it? Was that on Monsters end or was that on Cartoon Network's end? Sorry, my bad. Anas, why don't you talk a little bit about the source material and then talk a little bit about the rest of the languages? So basically, we did most of the Bahasa Malaysia and English dubbing on our end. We had local Bahasa Malaysia voice actors to animate it, to act and then to animate with it. And then we worked with the international dubbing company based in Miami to do the English version of it, and then we reanimated based on that. So it's not just a dubbing; it's like a proper acting. And that's the main thing that we've been producing, and then that's what we sent to Cartoon Network's team. And Leslie's team has been making different languages in different dubs. Leslie, you want to talk about that? Yeah, so like what Anas was saying about the English dubs, it's not just a pure dubbing. It's really about re-scripting the show to make sure that it's authentic to the audiences of a particular country. So like, for example, in Japan, in Korea, in Thailand, for example, it's not just about translating word for word, but it's also about adding the nuance. And then from there, getting the actors, the voice actors, to make sure that the characters are portrayed exactly in the vision of Anas and Nizam in the original version. Nick, I'd just like to point out that they've given us samples of the auditions because we had to choose the voice actors for the main cast, and I'm quite impressed with what they've given so far in the different languages. And I think you would be interested in this because we've also listened, because I watched anime as a kid, and the voice actors for the Japanese and the Korean dubs are pretty good. So we're really excited to hear the episodes when they're broadcasters, because I haven't listened to anything except for the auditions. Wow. I've seen the show in English and BM, and I feel it works in both languages. I can't wait to hear it in Korean or in Japanese. I'm like, whoa. In the 3 episodes that was previewed to media, Malaysian elements like KOTA HILIR Melaka, the ancient martial arts silat, and local delicacies like curry puff featured prominently in the series. How do you reckon this would play with audiences regionally in APAC region? I think with culture and with food and with architecture, whilst it looks very Southeast Asian, right? Not merely Malaysian. It's more Southeast Asian in nature. So it's okay for I think the bulk of our viewers. But when it goes to like Japan or Korea or Australia, it exposes that audience there into other cultures, and that's the great thing about animation, because if you're a kid, you really want to know about things. I mean, if when we were growing up, I'm sure Anas and I can attest to it, like with anpan, which is red bean buns. It was something that was probably alien to many kids in our regions before Doraemon, right? And also things like sushi, for example, you can only see it in Japanese anime, but it's and you sort of get exposed to things like that. Likewise with shows from the US and the Western world, you see a lot of food and culture and architecture that may be alien to kids here, but you sort of grow to understand it, and you grow to know about these places because of the content that you watch as a kid. And that's one of the great things about Mechamato, because whilst it's distinctively Southeast Asian or Malaysian, but it's not so alien, because that architecture can be found in many parts of Asia. So and for those kids who are not familiar with it, it just adds another layer of like exploration and interest and curiosity, and that's what is so special about Mechamato. Yeah, definitely. I mean, you touched about the Doraemon and the red bean bun. I'm reminded when I saw Mechabot was into curry puffs, I was like, wow. So like, if I was a Latin American kid, I'm like, is he eating an empanada or is he eating? It's like, yeah, that's like a distant memory. Just wow. Beyond the 13 episodes in the can, what's the future of Mechamato at Cartoon Network like? I mean, will future animated Mechamato films be released on Cartoon Network and in cinemas concurrently? Let's talk a little bit more about how we're launching
Mechamato season 1 first, and then we can talk a little bit more about the rest of the future when Anas comes back. I think for us, Mechamato is going to be premiering in December as part of a big campaign that we're doing on Cartoon Network called Redraw Your World. Redraw Your World is so that's an exclusive for you. Redraw Your World is basically not just a new tagline for Cartoon Network. It's really about the whole philosophy behind Cartoon Network and what it stands for going forward. It's really about embracing kids of all colors, all cultures, and it's about diversity of the audience of Cartoon Network. It's about embracing not just a boy audience, for example, but also the families. So families, the preschoolers. So we're going to be introducing a new preschool block in March called Cartoonito. So that's all in, and then really about inviting the girls in. So Mechamato plays a really important role in Redraw Your World for Cartoon Network, because it is a testament to what Mechamato is. You've got a very diverse group of characters in the show. Not just boys, not just Mechabot and Amato, but also the girls. Characters who are in a wheelchair, for example, and then characters of different cultures, and really that's what Redraw Your World stands for. And I'm really happy that Mechamato is able to partner with us in spearheading that campaign for us. So that's the immediate future of Mechamato on Cartoon Network. Sebenarnya Mechamato memang kita dah already plan untuk 52 episodes dalam planning lah. Jadi dalam production kita dalam proses penghantaran 13 episod ni kepada Cartoon Network, kita dah hantar episod awal dalam 8 episod sudah pun dihantar ke Mechamato. Jadi penghantaran yang episod-episod yang seterusnya lah. Jadi memang dalam konsep pre-production writing team memang sudah pun bermula dalam episod 14 sehingga 26 semua. Jadi kita memang akan mengeluarkan setiap tahun ada dalam 13 episod. Itu akan di-announce lah ikut dengan Cartoon Network bila ada season 2 apa semua tu confirm akan diteruskan. Untuk projek lain bersama Cartoon Network itu kalau macam seperti movie, itu kena tunggu kita punya announcement regarding the movie lah, sebab sekarang ni our main production memang fokus kepada siri animasi dahulu. Kita akan membuat announcement dan reveal lebih banyak tentang Mechamato movie apabila dia ready untuk ditunjuk ke public. Jadi kena tunggu announcement tahun depan lah. Was it originally intention dia was budak-budak tengok movie dulu, lepas tu baru follow the series, but because COVID-19 happened and pawagam pun kejap buka kejap tutup, so what was the original plan? Ya, betul. Memang sebenarnya kita of course kita bila kita develop Mechamato ni, kita develop as a whole concept, the relationship between the characters, and then kita tahu kita dah buat movie sebagai introduction of the characters, macam mana mereka first time berjumpa, and then kita nak buat series at the same time. So intent pertamanya memang sepatutnya movie keluar dulu, tetapi COVID happen. Jadi animasi movie pun dalam fasa post production semasa itu, tetapi memang kita perlu lihat keadaan market, panggung dan macam mana pandemik ni semua. Harap-harap semuanya akan menjadi better lah supaya kita boleh continue to release. Tetapi having said that, kita juga tahu bila kita nampak that pandemic to happen, and then kita realise that macam okay, alamak, nampaknya kita kena postpone dan mungkin ada situasi series kena keluar dulu. Dan kita dah tahu dah. Jadi bila kita tahu yang series kena keluar dulu, kita dah tailor-made the episodes untuk become standalone. Disebabkan itulah, jadi kita kena make sure that bila episode keluar, orang faham. Jadi disebabkan itulah kita buat macam theme song tu dalam lagu, sebelum lagu Mechamato keluar, kita ada prologue of why things happen and everything. So tak adalah audience tertanya-tanya. Itu antara sebab dia. Tapi mungkin ini adalah lebih baik sebenarnya supaya
bila ramai lagi penonton, ramai lagi kids in other regions, especially in Asia Pacific region yang belum menjadi fans BOBOIBOY lagi, mereka akan tengok Mechamato, mereka akan tersuka dengan siri Mechamato disebabkan awareness yang tinggi. Kita ada peluang yang lebih baik untuk mengeluarkan Mechamato movie di pawagam di negara lain juga, insyaAllah. Jadi mungkin ini adalah lebih baik seperti saya katakan tadi. Mungkin mereka akan lebih tertarik untuk tengok movie Mechamato sebab mereka nak tahu, macam mana Amato dengan Mechabot pertama kali berjumpa. Kenapa Mechabot ni dalam kapal angkasa yang datang dari kapal angkasa dari angkasa lepas. Macam mana kapal angkasa itu terhempas ke bumi? Siapa yang hempaskan kapal angkasa itu? Adakah orang jahat baru dalam movie itu? Jadi semua itu akan di-explain dalam movie dan saya rasa macam tu lebih menambahkan minat untuk audience yang dah tengok series untuk pergi tengok movie Mechamato. Ya kan ada feel macam Star Wars where kita tengok 4, 5, 6 dulu, lepas tu baru 1, 2, 3. So I think it's for the best. Yeah. I really love the activities featured at the end of every episode of Mechamato as the credits roll. Reminds me a lot of Art Attack from the 90s. Betul. Was that a huge brainstorming session at the Monster office to come up with new art projects for the end of each and every episode? That's like 52 art projects eventually. There was a light bulb moment sebab masa tu kita dah beberapa episod dah siap, tapi kita masih dalam proses pembuatan theme song, recording theme song, masih tengah buat the opening sequence. Credits kita belum fikirkan lagi macam mana nak buat. Credits yang keluar nama semua tak dah buat dah, tapi the DIY punya tu belum dapat idea lagi. Jadi semua tu datang daripada Encik Nizam. Dia masuk meeting masa kita tengah buat kerja semua, dia datang, dia cakap dia dapat idea sebab dia banyak tengok TikTok, and TikTok di video dia tengok banyak DIY. Dan bukan DIY yang adults je, DIY yang budak-budak. Jadi cakap kan bagus kalau kita ada DIY segmen dalam credits Mechamato supaya budak akan, satu, dia tengok, dia suka theme song, dia boleh nyanyi sama. Then dia tengok siri Mechamato, dia rasa inspired by the creativity, by the innovation. Amato menggunakan creativity dia untuk buat invention pelik, lepas tu Amato akan mechanizekan Mechabot dengan the invention, lepas tu buat something lagi cool. Jadi mereka akan inspire, nak jadi macam Amato lah kan, best kalau ada Mechabot. Lepas tu habis episod, tiba-tiba ada DIY segment. Macam DIY yang sangat mudah untuk kanak-kanak 7 to 12 untuk ikut, dan mereka akan terus macam, okey, tengok. Lepas tu dia pergi kat mak dia, kat ayah dia, minta materials nak buat terus immediately. Jadi that would be a good way to make sure that budak-budak tak adalah tengok credits macam okay, nak tengok next episode. Credits tu pun ada content dia yang entertaining for kids juga. And it also ties back dengan the whole image and message of Mechamato, which is empowering creativity dalam kanak-kanak zaman sekarang. Sebab yalah, zaman sekarang even kita pun dah selalu tengok TikTok je, tengok video je, tengok TV. Mungkin it's time for us to macam explore balik kita punya creative side. Nice. So hopefully it will change from a passive engagement jadi active engagement. Jadi kita nak tengok bila budak-budak dah buat DIY tu, kita nak tengok diorang share apa yang DIY diorang yang lain-lain yang baru-baru di social media. Jadi itu kita punya cara kita engage audience macam Nick cakap tadi, dan juga cara kita boleh collect semua DIY kanak-kanak semua yang best-best. Mungkin bukan kanak-kanak je, mungkin dewasa juga kan, dan kita boleh share dalam this social media kita, dan kita boleh nampak how Mechamato ni together dengan kanak-kanak, kita together create something creative as a community. Itu satu saya rasa saya looking forward to that lah, sebab tentu ada budak yang lebih kreatif dari kita orang. Sekiranya anda enjoy menonton video ini, jangan lupa untuk like, share dan subscribe kepada BuzzPOP TV untuk lebih banyak video-video yang berkaitan dengan pop culture daripada komik, TV, filem, mainan dan juga banyak lagi. Majulah fandom untuk negara.